नमस्कार मु ललित आज आपण मानकु मु एक वीडियो देखा चाहूँगी। ये भिडियोटी मो व्यक्तिगत जीवन संपर्क अच्छी आ भिडियोटी देखार एक प्रमुख रिजन अच्छी प्रमुख कारण अच्छी से कारणटी है आजिकल किसी कॉलेज पढ़ुआ युवक युवती माने जो माने कि आजिकल कॉलेज रे पाठ पढ़ुछंती एवं कॉलेज रे पाठ पढ़िया मध्य पुओ और झील उभयों मध्य जो प्रेम संपर्क गढ़ी उठुची प्रेम संपर्क प्रेम धोखा खाइला अथवा प्रेम प्रतारित होगा प्रेम कौन कारण भितर भूल बुझाणा हवा द्वारा उभयों भितर कहीं ना कहीं जड़े सुइसाइड अटेम्प्ट करने कथा चिंता करते आत्महत्या परिवार कथा चिंता करते प्रायतः 100 रु देखिए 10% एमती देखा जाए आमर समाज रे आम सोसाइटी एमती किसी छुआ मैंने अच्छा जो कि भल पाइबार आजिकल पूरा सीरीयस नहीं जाती जो भितर किसी भूल बुझामणा हुए से कौन करते सुइसाइड अटेम्प्ट करने चेष्टा करते तेज से भाई किसी घटना मो जीवन में घटी 4-5 वर्ष पूर्व से घटना पर मो जीवन लाइफ टर्निंग पॉइंट एक प्रकार बदली जाता मो जीवन रे किसी गोटे किसी गोटे जीवन में होबार जो जिद्दीटा से प्रबल मात्रा मो मन में बढ़ी जाता से भाई किसी जीवन में घटी से अनुभव से मो व्यक्तिगत मोर पर्सनल लाइफ रे जो किसी घटना घटी ताकू नहीं भिडियो उपस्थापन करुँगी आउ ए भिडियो रे प्रथम एवं भिडियोर प्रथम भाग एवं शेष भाग यार पाखापाखि 60 रु 70% सत्य सत्य रही कहानी रे आ किसी काल्पनिक कथा आड कर स्टोरी को इंटरेस्टिंग करने एवं किसी गोटे मेसेज भल माने भल आउटपुट बाहर करने मेसेज भिडियोर किसी भल आउटपुट देवाई आपण किसी शिक्षापी इमोशनाल करने एमतीक जहाँ भी किसी तार प्रस्तुति रही आपण मानक निकट किसी गोटे तार शिक्षा देवा उद्देश्य प्रस्तुति करीडियोटी को शेष जाए देखिए आपण निकट आपण बहुमूल्य मतामत देवे तेज चलतु आरंभ करिया भिडियोटी। धन्यवाद। प्रेम अढ़ी अक्षर भारी अमानिया प्रेम केबे शीतलतार स्पर्श रे सिहरई दिए तो केतेबेले सीमाहीन सरगरे उड़ीबाकू डेणा खोजी दिए आउ केतेबेले प्रेम जीवन रे एमिति दुख दिए ना आगकू जाई हुए ना पछकू फेरी हुए। प्रेम विश्वास प्रेम रागरुषा आउ अभिमान कौल स्पर्श ये प्रेम अवलोकरा भारी अथय से प्रेम धोखा और संघर्षर कहानी को नहीं एक सत्य घटना देखिबा आजिर यही सत्य कथारे प्रेम धोखा और संघर्षर कहानी। नाम ललित कुमार, घर छेंडीपदा, जिला अनुगुल, पेशारे जड़े ग्राफिक्स डिजाइनर। बापा मांकर गोटे बोली पुओ बापा माँ स्वप्न देखिथिले पुओ दिने इंजीनियर हेबो किंतु बापा मांकर स्वप्न रे ही रहीगला। बापा मांकर कथा को गुरुत्व देउनथिला ललित। भारी अमान्या थिला ललित। घरर अवस्था कहिले भारी शोचनीय। ओळिए खाइले दिओळी उपास तथापि पुओ प्रति माँ बापांकर राग रोशन थिला। पुओ भल पाठ पढ़िबो भल चाकरी करिबो सेथिपाई माँ मूल मजूरी लगी पुओ मुहरे सबुबले हस फुटाइबा पाई चेष्टा करुथुला। तांकर आशा थिला पुओ दिने ना दिने तांको स्वप्न पूरण करिबो किंतु समय आउ किछि चाहुतला एवं समय चक्र रे बदली गला ललित। एका एका बुलुथुला से बिल्कुल बिंदास थिला। ना आगकू किए ना पछकू किए किछि मनरे से भाबु नथिला। निश्चिंतर थिला युवकटी। ना दिनर चिंता ना रातिर ठिकणा। एमिति केते दिन जीवा परे केमिति उदास होई गला बिंदास होई हस खुशी रे बुलुथुबा युवकटी। भाबुथिला किए जणे ता सांगरे थांता कि केते भलो लागंता केते खुशी मिलंता। सतरे साथीर संधान रे रहिला ललित। साथीटे भी मिलगला आउ एकलापण ताकू डरेलानी। दुहे मिसी स्वप्न राइजरे घुरी बुलिले। दुहे दुही को दिने न देखिले रही पारंतिनी सेमाने। एभली किछि दिन हस खुशी रे चलिला उभयंकर प्रेम संपर्क किंतु हठात तांको प्रेम रे कहार कला नजर लागिगला।
ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟିକୁ ଲଲିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଝିଅଟି ଲଲିତକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଝିଅଟି ଲଲିତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଲଲିତ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଭାବୁଥିଲା ଝିଅର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଝିଅର ଅଜାଣତରେ ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିଥିଲା ଲଲିତ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଝିଅଟିର ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲଲିତ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଲଲିତର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତା ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଲଲିତ ସେହି ଝିଅକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଲଲିତର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି। ଶେଷରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁଇ ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା ଲଲିତ। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଲଲିତ ଆଉ ଲେଖିଥିଲା, ତୁ ତ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହ, ଆଉ ତ ଜୀବନକୁ କେବେ ଫେରିବିନି, ଚାଲି ଯାଉଛି ତୋ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଝିଅଟି ପରିବାର ସହିତ ମିଶି 2018 ମସିହା ମେ 9 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଲଲିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲଲିତକୁ 6 ମାସ ଅନୁଗୁଳ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁନ 6 ତାରିଖ 2018 ମସିହା। ଲଲିତର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ସବୁଆଡ଼େ ଲଲିତକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଲଲିତ ସହିତ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଦୁଃଖର ଗରଳ ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛି ଯୁବକଟି। ଏପରିକି ବାପାର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଲଲିତକୁ। ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ନିଜର କରି ଜେଲରେ ଦିନ କାଟିଲା ଲଲିତ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲା 6 ମାସ। ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିହୀନରେ 2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଲଲିତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଲଲିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟାପୁରାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲା ଲଲିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଲଲିତ। କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଲଲିତ। ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ଲଲିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ମନରେ ନ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପେସାରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନର ଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆର୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାମରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କଲା, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କଥା